Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning smart students. How are you today? Hopefully smart students are very well today. Welcome back to Smart School program in English class grade 12 with me Huldiana, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Apa kabar Bapak Ibu guru pendamping di sekolah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mendampingi anak-anak kita di sekolah. Okay, class, let's start our lesson today. So, today we are going to discuss or to learn English, grade 12. So, smart students, let's have a look this picture. So if you see this picture, what do you think? What are in your mind? What is in your mind? So here the picture, there is a man, sepertinya lagi menghayalkan sesuatu. Apa yang dia hayalkan? Dia menghayalkan mungkin dia menghayalkan dia menjadi salah seorang yang ada di gambar sini, yang menggunakan helm. Nah, biasanya kalau ada gambar seperti ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mereka adalah insinyur yang lagi bekerja, apakah bangunankah, apakah bangunan yang lagi melihat gambar bangunan atau apa seperti itu. Nah, si man ini menghayalkan dia ada di salah satu orang ini. Nah, let's see the sentence here is if I studied at engineering, I would be an engineer. Oke, jika saya belajar teknik, saya mungkin sudah menjadi insinyur sekarang. Nah, kenyataannya tidak. Karena dia cuma menghayal. Mungkin cita-citanya dari dulu ingin menjadi seorang insinyur, akan tetapi tidak terrealisasi. Dan kalau kita melihat penampilan si man ini dengan penampilan yang rapi, and then seperti ini, seperti kayak pegawai bank kah, akuntan kah, atau direktur kah? Nah, sangat bertentangan dengan kenyataan yang sekarang, yang dia menghayalkan ingin menjadi seorang insinyur, namun kenyataannya dia adalah seorang akuntan atau pegawai bank atau bank officer or maybe director. Okay, so related to this, I think smart student can guess what are we going to discuss today. So we are going to discuss about conditional sentence. So what is conditional sentence? Let's have a look. Conditional sentence is used to express cause and effect, the possibility of something happening, or state assumptions about things that are not actually possible.
So, conditional sentence digunakan untuk mengekspresikan cause and effect, cause dan effect, the possibility of something happening. Jadi, kemungkinan kejadian itu bisa saja terjadi, or state assumptions about things that are not actually possible, atau sesuatu yang diasumsikan atau hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, karena ini conditional sentence ada tipenya, jadi ada tipe yang bisa saja terjadi, ada tipe yang memang tidak bisa terjadi. Oke, next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, conditional sentence itu ada tipenya. Nah, here there are 4 types of conditional sentence. So, conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Di pertemuan sebelumnya, Smart Student sudah mendapatkan materi conditional sentence type 0 and type 1 yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dari Smart Students 1 minggu yang lalu. Nah, today we are going to talk about conditional sentence type 2. Okay, so what is conditional sentence type 2? Conditional sentence type 2 seperti apa sih? Apa itu? Is usable for expressing outcome that are completely unrealistic or will not likely happen in the future or unreal situation. Jadi situasinya yang tidak real. So, digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat ini menyatakan suatu hayalan. Nah, ketika tadi Smart Student melihat gambar di awal, melihat gambar yang di awal ketika seorang director atau seorang akuntan menghayalkan seandainya dan berandai-andai, seandainya saya dulu kuliah teknik, mungkin sekarang saya sudah jadi insinyur. Nah, itu in fact kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya sekarang dia adalah seorang akuntan. Jadi kalimat pengandaian ini adalah kalimat yang menyatakan suatu hayalan. Oke, kita akan melihat beberapa example ya. Oke, if I had time, I would have my mom washing the dishes. If I had time, jika saya punya waktu, I would have my mom washing the dishes. In reality, kenyataannya, I don't have time. Jika saya punya waktu, kenyataannya, I don't have time. Kenyataannya saya tidak punya waktu. I would have my mom washing the dishes. So because I don't have time, so I don't help my mom washing the dishes. Karena saya tidak ada waktu, makanya saya tidak membantu ibu saya mencuci piring. So the second sentence, if I studied hard, I would get a good score. If I study hard, jika saya belajar keras, belajar giat, belajar sungguh-sungguh, I would get a good score. Saya akan mendapatkan nilai yang bagus. In fact, in reality, kenyataannya adalah saya tidak belajar keras, jadinya saya tidak mendapatkan good score. Nilai yang saya dapatkan ternyata adalah tidak bagus. I don't have a good score. Saya tidak mendapatkan nilai yang bagus karena saya tidak belajar. Terus dia menghayal-hayal lagi. Seandainya dulu itu saya belajar sungguh-sungguh, mungkin dapat nilainya yang bagus. Kenyataannya dia tidak belajar, jadi saya tidak mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Pembelajaran kita, goalsnya pembelajaran kita hari ini adalah at the end of this class, smart students are expected to identify the conditional sentence type 2. Jadi setelah pembelajaran ini, smart student diharapkan mampu mengidentifikasi conditional sentence type 2. And then the second is diharapkan smart student dapat menulis conditional sentence type 2 dengan benar. Jadi setelah kelas ini, selain smart student diharapkan bisa mengidentifikasi conditional sentence type 2 ini, diharapkan juga smart students bisa menulis conditional sentence type 2 ini dengan benar.
Oke, pattern. Oke, rumusnya, formulanya. So, because in conditional sentence, there are two sentence there, ada dua kalimat dalam satu conditional sentence, namely if clause and main clause. Jadi ada if clause-nya, ada main clause-nya. Main clause atau independent clause. Jadi yang main clause yang bisa berdiri sendiri meskipun if clause-nya tidak ada. Kalau if clause-nya tidak bisa berdiri sendiri karena dia butuh main clause. Seperti itu. So, jadi ada dua kalimat, ada if clause, ada main clause. Nah, if clause-nya ada juga formulanya. Jadi if clause-nya adalah bentuk past tense, main clause-nya adalah bentuk past future. Nah, past tense ini mempunyai lagi formula. Past tense-nya adalah subject, verb to object. Past future-nya adalah subject, would, bear infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Jadi remember students, ada if clause, past, main clause, past future. So, saya kira kalau past tense dan past future ini, it is not strange anymore to the students. Pasti sudah familiar semua dengan tenses past tense. Jadi ketika mengatakan past tense, nah yang ada in our mind is itu menggunakan kata kerja kedua. Okay? And condition and result. Okay. Conditional sentence type 2 ini ada juga bentuk negatifnya, smart students. Nah, kita lihat patternnya dulu ya. Simple past. Nah, patternnya verb. Setelah itu ada were. And negative sentence-nya di verb adalah didn't plus verb 1. So, didn't plus verb 1. And then were, weren't, were not. And di main clause-nya ada would. Menjadi kalimat menjadi negatif, would itu ditambah not menjadi wouldn't. Okay? Paham anak-anakku sekalian? Now let's have a look. Here is there are 3 examples here. The verse, if I didn't have homework, I would accompany you to the market. If I didn't have homework, I would accompany you to the market. If I didn't have, jika saya tidak mempunyai pekerjaan rumah, jika saya tidak mempunyai PR, I would accompany you to the market. Saya akan menemanimu ke market, ke pasar. I didn't have. Jika saya tidak punya, nah kenyataannya saya punya homework, saya punya tugas rumah, jadi saya tidak bisa menemanimu ke market. The second, if I were you, I wouldn't go with him. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan pergi dengan dia. Jika saya jadi kamu siapa? Ya macam-macam, boleh Ani, boleh siapa saja. Boleh Ani, boleh Surya, boleh siapa saja. If I were you, Ani, nah, jika saya jadi kamu, Ani, I wouldn't go with him. Kenyataannya saya bukan Ani, saya adalah saya. Jadi saya tidak bisa, di sini, I were you, I wouldn't go with him. Kenyataannya saya, jadi saya tidak bisa pergi dengan dia. Jadi kalau dia, if I were you, I wouldn't go. Jika saya, kamu, saya tidak akan pergi. Tapi karena bukan saya, jadi kamu tetap pergi, gitu. And then, if she weren't my friend, I would leave her. Seandainya dia bukan teman saya akan meninggalkannya. Mungkin mereka lagi kumpul-kumpul kah bersama? Mereka lagi ada acara bersama. She weren't my friend. Contoh saya ada kumpul-kumpul dengan teman saya. She namanya she, perempuan itu Anti misalnya. And then saya mengatakan gini, if she weren't my friend, jika dia bukan teman saya, jika Anti bukan teman saya, I would leave her. Kenyataannya dia adalah teman saya, jadi saya tidak bisa meninggalkan dia. Seandainya orang lain, misalnya orang yang saya tidak kenal, saya akan tinggalkan dia. Tapi karena dia teman saya, makanya saya tidak bisa tinggalkan dia. So, kenyataannya adalah dia teman saya. Jadi saya tidak bisa meninggalkan dia. Oke, kita lihat dulu kalimat negatif yang ada di kalimat ini.
If I didn't have a homework, jika saya tidak mempunyai pekerjaan rumah. Nih, ini didn't. And then verb 1. Kata kerja pertama, homework, I would accompany you to the market. Saya akan menemanimu ke pasar. If I were you, jika saya jadi kamu, I wouldn't go with him. Saya tidak akan pergi bersama dia. So if I were you, I wouldn't. Nih, kalimat negatif. If she weren't my friend, I would leave her. Jika dia bukan teman saya akan meninggalkan dia. Nih, ada weren't, ada wouldn't, ada didn't. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat negatif, simple past, tapi dalam bentuk conditional sentence. Gimana smart students? Okay, did you get it? Hopefully smart students bisa memahami ya. Okay, karena ini materi tidak susah, materinya mudah dipahami. Okay, next. Okay, ini ada beberapa contoh lagi. If he met his girlfriend, he would be very happy. Seandainya dia bertemu dengan teman perempuannya, teman spesialnya, he would be very happy. Dia pasti akan sangat bahagia. Sama gitu dengan smart students keadaannya, kalau bertemu dengan girlfriendnya pasti juga akan sangat bahagia. Tapi kenyataannya dia tidak bertemu dengan teman girlfriendnya, jadi tidak happy gitu. Jadi mungkin dia lagi in bad mood, terus suka marah-marah, atau lagi tidak bisa diganggu. Mungkin ya karena dia tidak bertemu dengan temannya. Fact-nya adalah dia tidak bertemu dengan temannya. He doesn't meet his friend. He is not very happy. He doesn't meet his friend, so he is not very happy. Karena dia tidak bertemu temannya, makanya dia tidak bahagia. Okay, next. If I pass the exam, I would be a policeman. If I pass the exam, I would be a policeman. Seandainya saya lulus ujian polisi maksudnya, saat sekarang ini saya sudah jadi polisi. Nah, kenyataannya tidak. Sekarang saya tidak jadi polisi karena saya tidak lulus ujian polisi waktu itu. I don't pass the exam. Saya tidak lulus exam, saya tidak lulus ujian, makanya saya tidak jadi polisi. Sekarang saya kerjaannya misalnya saya lagi ngajar ini kan, mengajar. Terus dulu ternyata cita-citaku menghayalkan ingin jadi polisi atau polwan, policewoman, gitu kan. Tapi karena saya tidak lulus ujian polisi, makanya saya tidak jadi polisi. Tapi saya selalu berandai-andai menginginkan seandainya dulu saya lulus polisi, saya akan menjadi policewoman gitu. Nah, ini kita lihat jika setelah would tidak diikuti verb, maka harus digunakan be setelah would. Oke, kita lihat ya. If he met his girlfriend, he would be very happy. Kita lihat di sini ada be, oke? Kenapa sih bukan kata kerja di sini, Bu? Nah, di formulanya tadi itu kalau dia main clause-nya berarti would and then bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Kok di sini be, Bu? Iya, karena setelah would tidak menggunakan kata kerja. Jika would tidak diikuti oleh verb kata kerja, maka harus digunakan be setelah would. Ini dia, ini bukan kata kerja, ini adalah adjective, very happy. If he met his girlfriend, he would be very happy. Nah, ini di sini bukan kata kerja, ini adalah adjective atau kata sifat. Nah, yang kedua, if I pass the exam, I would be a policeman. Nah,
Di sini juga be bukan juga kata kerja setelah would, because ini bukan kata kerja. Ini adalah policeman is a noun atau kata benda. I would be a policeman, ya kan? I would be a policeman. Jadi di sini juga be karena ini bukan kata kerja. Nah, smart students, understood? Have you got it? Oke, hopefully smart student bisa memahami ya, karena materinya mudah untuk dipahami. Okay, next. So you can also put the result clause or main clause verse without using a comma between the clause. Nah, ini juga ini. Nah, so smart students, okay, smart students, you can also put the result clause or main clause. Okay, jadi result clause or main clause bisa ditulis di depan without using a comma between the clause. Okay, jadi kalau ini ada contohnya. I would go with you if I had time. Oke, jadi kalau main clause-nya di depan seperti ini, I would go with you, ini main clause, ya kan? Ini main clause. If I had time, ini adalah if clause. Nah, jika if clause-nya you put at the second sentence and then you put main clause at the first sentence, so you don't need to put comma here, tapi hanya menulis if. Kenapa? Karena di sana sudah ada conjunction. Nah, jika sama seperti ini, he would be very happy if he meet his friend, if he meet his girlfriend. Di sini juga if sebagai conjunction, so you don't need to put comma there because if clause if clause-nya diletakkan di kalimat kedua dan main clause-nya ada di kalimat pertama. And then here at the third, if he met his girlfriend. Nah, ini if clause-nya ada di kalimat pertama. So here is the first sentence is if clause, so you should put comma here, and the second sentence is main clause. Jadi smart students tidak harus sangat berhati-hati untuk menempatkan koma dalam kalimat, karena the conditional sentence, there are two sentences there. There's a main clause and also there is a if clause. So if you put if clause at the second sentence, so you don't need to put comma in the middle of that sentence. But if you put a main clause, if you put a main clause at the second sentence and if clause at the first sentence, so you should put comma there. Okay, understood? Okay, thank you so much. So next, when used in the second conditional, the verb to be is always conjugated as where. Nah, jadi di sini semua subjek entah itu he or she or it, to be yang digunakan adalah were. Nah, ini kalau smart students masih ingat bahwa di past tense itu terbagi. Jadi kalau misalnya subjeknya he, she, it biasanya adalah menggunakan to be were, to be was, he, she, it menggunakan to be was. Nah, kalau di sini the conditional sentence, semua subjek menggunakan to be were. Contoh, if he were a smart student, he would pass the exam. If he were, kalau misalnya dia dalam bentuk past yang sebenar-benarnya, berarti he sebenarnya di sini harus menggunakan were. Ya kan? Di sini harus menggunakan was. Sini harus menggunakan was. Oke, tapi karena ini conditional sentence, maka semua subjek menggunakan to be were. If he were a smart student, he would pass the exam. So, okay, next.
I would lower taxes. I would lower taxes if I were the president. Saya akan menurunkan tax pajak jika saya presiden. Okay, if I were, kan kalau misalnya di past tense kan harusnya di sini kan was, I was. Tapi karena ini conditional sentence, maka menggunakan to be, were. Okay, next. They would buy a new house if they were rich. Mereka akan membeli sebuah rumah baru jika mereka kaya. Jadi ini they-nya. Kalau ini memang sudah pas, kalau they itu selalu berpasangan dengan were. Oke, jika saya smart students, jika dia smart student, he would pass the exam. Bukti ini yang kedua, if I would lower taxes if I were the president. Karena dia bukan presiden, makanya dia tidak bisa menurunkan pajak. They would buy a new house if they were rich. Oke, mereka akan membeli sebuah rumah baru kalau mereka kaya. Buktinya mereka belum kaya, jadi belum bisa beli rumah baru. Nah, di sini lihat juga ya, karena di sini if-nya di kalimat kedua, maka di sini tidak ada koma. Oke, sama ini juga tidak ada koma, tapi ini ada koma karena ini adalah if clause-nya ada di depan. Oke, smart students, so we are going to watch the video. So, apa lagi ini? So, smart students, we are going to watch the video. So, don't forget to please take your notes, take your pen, and make a note and identify a sentence yang mana ada conditional sentence di sana. Okay, let's check it out. Hi, Freya. Hello, Steve. What's up? What will you do after school? Oh, I will have a musical meeting. What's up? Oh, I'm going to a bookstore. Maybe you can accompany me. Oh, sorry, Steve. If I had a free time, I would accompany you to the bookstore. How about tonight or tomorrow? It's okay. Maybe tomorrow we can go. Okay. Oh, I have to go now. I have an English class. See you, Steve. See you. Hello, Steve. Do you see Freya? Yes, miss. I just met her. But now she is in the English class. What can I help you, miss? Well, I want to tell her that the musical meeting after school will be cancelled. I have written the announcement on the wall magazine. I'm afraid she doesn't read it. Can you tell this announcement to her? Sure, miss. If I meet Freya, I will tell her about this announcement. Well, thank you. You're welcome, miss. Hey, Freya. How was your English class? It was fun. That's good. Well, I want to tell you something. Miss Carla said that the musical meeting is cancelled. She had announced it on the information board. Oh, really? Okay, it's fine. So, can you accompany me to the bookstore? I want to buy some novels. Okay, let's go. Do you like reading a novel, Freya? Not really. Oh, I see. By the way, why do you want to buy some novels? I have to review some books. This is a task from Mr. Jimmy. Actually, I don't really like reading a novel. Oh, I see. If I were you, I wouldn't buy new novels. What do you mean? Well, the price of novel is expensive. You would better borrow it if you needed to review the book for the task. Oh, that's a good idea. But, where can I borrow it? Do you have it? No, I don't. Oh, you can borrow it to Alicia.
She collects it because she loves reading it a lot. Okay. I will call her tonight and ask her to bring some of her collections tomorrow. Thanks, Freya. Alright, Steve. So, where are we going now? I don't know, Steve. Maybe we can just go home? I want to study for the mathematics test tomorrow. What? Why don't you just relax at home, watch TV or something? But I will have a test tomorrow. I know, but if I were you, I would have a rest after school. You're smart, Freya. I'm sure that you will get a satisfying score. Do you think so? Yeah. You need to relax. You can review the lesson tonight, but you don't need to spend all of your time for studying. You need to do your hobbies, or something that makes you happy. If I knew it, maybe I would do my hobby on my free time. What? You don't have any hobby, huh? No, I don't. If I were so smart like you, I would not worry about any exams. I'm sure that I would always get a satisfying score. I don't agree with you. We have to study every day and every time. Oh, come on. Well, I think I know your hobby. Huh? What is that? You like to study and read books. I think that's your hobby, reading book. So, why don't you try to read a novel or comic books? These books will give you entertainment and make you relaxed. Okay, I will try it. I have an idea. I will borrow the books from Alicia too. That's a great idea. Well, here we are. See you tomorrow, Freya. Thanks for driving me home, Steve. Don't forget to call Alicia and tell her to bring her novels tomorrow. All right, Freya. Hi, brother. How's your school? Hey, are you okay? No, I'm not. What's up, brother? Today, I joined the debate competition. This is the selection for the national championship next 2 weeks. But I failed. Oh, I see. It's okay, brother. I believe that you have tried your best. You will get another chance. If I were able to join the national championship and won it, I would buy a new cell phone. You know, my cell phone is broken. Oh, I see. How about if you ask Mom to buy you the new one? I have told her, but she couldn't buy me it. She would buy me it if she didn't lose her wallet. What? Where did she lose it? Maybe at the traditional market. She went there this morning. Oh, she must be sad now. Where is she? She went to Aunt Mia's house. Well, I will talk to her later. It's okay, brother. Don't be sad anymore. How much is the prize for the competition? It's 10 millions. Oh, that's a lot of money. Yes, sister. Imagine that you have that money. What would you do then? If I had a lot of money, I would buy a new car. Oh, you cannot buy a car with only 10 millions rupiah. I just imagine if I had a lot of money. I didn't say if I had 10 million rupiah. Oh, my life will be so boring. By the way, if you were able to buy a new cell phone, what would you do then? I would join the online game tournament if I had a new cell phone. Oh, you always play online game. This is my hobby, sister. If you were a boy, you would understand it. I think your cell phone is broken because you use it to play online game all the time. I don't know. If Mom knew about it, she wouldn't buy you the new one. Oh, please don't tell her. I will. Oh, sister. You're so annoying. Bye.
Okay, smart students. Okay, after watching the video, have you found how many conditional sentence type 2 there? Okay, sudah diidentifikasi belum? Okay, let's see the conversation between Steve and Freya. Steve, hi Freya. Freya say, hello Steve, what's up? Steve, what will you do after school? Freya, I will have a musical meeting. What's up? Steve, I'm going to bookstore. Maybe you can accompany me. Freya, sorry Steve, if I had a free time, I would accompany you to the bookstore. How about tonight or tomorrow? Steve, it's okay. Maybe tomorrow we can go. Okay, I have to go now. I have an English class. See you Steve, see you Freya. So, ini conversation at the library between Steve and Freya. So, gimana smart students? Sudah menemukan yang mana kalimat conditional sentence here? Okay, good. Well done, smart students. So, yang menjadi kalimat conditional sentence di sini adalah apa yang dikatakan oleh Freya. If I had free time, I would accompany you to the bookstore. Jika saya mempunyai waktu yang free, jika saya mempunyai waktu, saya akan accompany you to the bookstore. Jadi seandainya saya punya waktu, saya akan menemanimu pergi ke bookstore. Karena kenyataannya Freya tidak punya waktu karena dia mempunyai lagi English class. Jadi dia harus masuk di English class. Akhirnya jadi dia memutuskan bahwa tidak bisa saya menemanimu ke bookstore karena saya tidak ada waktu gitu. Jadi ingat ini if-nya lagi di depan, so di sini ada koma. Jadi bentuk past and then would bear infinitive. Okay, next. Okay, conversation kedua. Steve, do you like reading a novel, Freya? Not really. Oh, I see. Freya, by the way, why do you want to buy some novels? Steve, I have to review some books. This is a text from Mr. Jimmy. Actually, I don't really like reading novel. Freya, oh, I see. If I were you, I wouldn't buy new novels. What do you mean? Well, the price of novel is expensive. You will better borrow if you need. If you need it to review the book for the task. Oh, that's a good idea. Thanks, Freya. Nah, di sini coba berapa kalimat conditional sentence di sini? Okay, that's right. Well done, students. Okay, good job. Di sini ada if I were you, I wouldn't buy new novel. Seandainya saya kamu, saya tidak akan membeli novel yang baru. And then what do you mean? Well, the price is novel is expensive. Nah, mahal harganya novel. Nih sini ada lagi nih. You would better borrow if you need it to review. Nah, ada dua kalimat conditional sentence di sini. Yang pertama ini, yang kedua adalah Freya mengatakan bahwa jika you would better, kamu lebih baik meminjam daripada membeli kalau hanya ingin mereview tugas buku dari tugasmu itu. Gitu. Jadi ini merupakan, yang kedua ini adalah merupakan advice atau saran untuk Steve supaya tidak usah membeli buku tapi hanya meminjam gitu. Oke, dari apa yang Freya kasih saran ke Steve, kita bisa lihat di sini beberapa fungsi atau beberapa kegunaan daripada conditional sentence. Tadi, so conditional sentence type 2 can be used for advice. If I were you, I would not hide this from your mother. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan menyembunyikan ini dari ibumu. If I were you, I would take the over. Jika saya jadi kamu, saya akan mengambil kesempatan itu, over itu.
Oke, yang kedua adalah to give the reason for a situation. I wouldn't work in your company if Siska weren't there. Saya tidak akan bekerja di companymu jika Siska juga tidak ada di sana. Artinya saya mau di situ kerja kalau Siska juga ada di situ. Jadi ada alasannya. Yang kedua adalah I wouldn't go with her if she didn't bring her baby. Saya tidak mau pergi dengan dia jika dia tidak membawa bebinya karena saya suka dengan bebinya. Salah satu persyaratannya, alasannya saya mau pergi kalau dia bawa bebinya. And then yang ketiga adalah the third is to make a polite request. Would you mind if I use your laptop for the day? Would you mind if I borrow your helmet? Jadi, apakah keberatankah kamu jika saya menggunakan laptopmu seharian ini? Keberatankah kamu jika saya meminjam helmmu? Jadi, to make a polite request. Jadi, permintaan yang sangat sopan. Terus yang to dream about situation that it is impossible, yang kita terangkan tadi bahwa menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. If I were handsome, I would go with her. Jika saya gagah, saya akan pergi dengan dia. Buktinya, kenyataannya mungkin dia merasa dia tidak gagah, jadi dia tidak bisa keluar dengan perempuan itu. If I had a lot of money, I would buy a new house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah. Tapi kenyataannya saat ini saya belum punya banyak uang, jadi saya tidak bisa membeli rumah. Oke, smart students, kita sudah ada di end sectionnya. Kira-kira kalau Ibu kasih conditional quiz dengan conditional sentence ini, insya Allah bisa ya. Oke, so kita ke quiz time. Oke, number 1. If she cook blah 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 pasta this morning, she blah 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 have breakfast. Nah, kenali dulu. Di kalimat pertamanya ini adalah if she, berarti dia adalah if clause. Kalau if clause-nya berarti ada would and bare infinitive. Oke, kalimat keduanya adalah main clause. Main clause, no. Because, because ini she cook. She cook, ini adalah if clause. Sorry. If clause berarti harus menggunakan kata kerja. Harus menggunakan kata kerja kedua. Main clause-nya ada di sana, berarti harus menggunakan would bare infinitive. Oke, smart students? Ada yang bisa jawab tidak? Bisa di chat room, bisa menuliskan jawabannya di chat. Oke, if she. Oke, jadi if clause-nya menggunakan bentuk past ya. Jadi if she bentuk past cook apa, and then she blah 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 have breakfast. Jadi main clause-nya bentuknya would bare infinitive. Oke, kita lihat jawabannya ya. She cook pasta. If she cook pasta this morning, she would have breakfast. Oke. If she cooked, ini kata kerja kedua dari cook. If she cooked pasta this morning, she would have breakfast. Jadi ada koma lagi di sini karena ini adalah if clause-nya di depan. She would have breakfast, would, and then have bare infinitive. Cook, SMA 11, SMA 11. Ini Bulukumba ya? SMA 11 Bulukumba, cook and would. Betul. Ini cook, bentuk if clause-nya, and then would, bentuk main clause-nya. Jadi nih ada if clause-nya, and then main clause is there. Next. If she have. Nah, hampir sama dengan model yang pertama. Jadi ada if she, kalau if clause berarti dia adalah di sini ada harus menggunakan kata kerja kedua, and then di sana main clause berarti harus harus would bare infinitive. Tapi karena di situ happy, jadi harus ada be-nya karena setelah. Kita lihat saja deh. Siapa tahu ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab di chat?
Ada nggak? Kita menunggu atau oke. Oke. Nih, the answer is here. If she had have. Jadi have kata kerja keduanya adalah oke. Had would be good. Dari SMA 1 Rekang, Hasna ini. Oke, well done. Good. Dari Maros ya. Oke. Dari SMA 1 Maros, good. Oke. Dari SMA 2 Bone, good. Oke. Nah, if she had a good friend, she would be very happy. Nah, ini if clause-nya, ini main clause-nya. Good. Semua sudah benar. Berarti smart students sangat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Well done. Next. Oke, ini if clause-nya dengan main clause. Next. I go to school with you, bla bla bla. You feel better. Ini beda lagi dari yang tadi ini. Kalau yang tadi itu if clause-nya di depan, sekarang if clause-nya di belakang. Nah, makanya tidak ada koma di situ. So, I go bla 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 to the school with you if I feel better. Oke, ada yang bisa jawab? Kita nunggu-nunggu deh daripada saya tampilkan terus ada juga jawaban dari sana. Oke, saya akan menunggu dulu berapa detik. Ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, ada yang jawab dari SMA apa ini ya? Ada yang jawab tapi jawabannya betul. SMA 1 Rekang. Oke, SMA would go and felt. Yes. Oke, I would go karena ini main clause-nya kan? Oke, jadi karena ini main clause berarti sini I would go to the school. Oke, ini if clause-nya berarti harus ada kata kerja kedua ini felt. Oke, felt di sini good. Tuh sudah betul. Would go felt dari SMA 9 Makassar. I would go and felt. Good. Wow. Keren nih, benar semua ini. And next. Oke, ini tadi main clause and main clause. Oke, the last. If I have bla 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 a time, I would go with you. Sama ini yang pertama berarti ini if I have, jadi if clause-nya di depan, main clause-nya di belakang. So, have, kata kerja keduanya apa? And then, pasti ada yang jawab ini, pasti benar lagi nih. Oke. SMA 9 Makassar. Had and would, good. Oke, SMA 1 Rekang, had and would, good. Oke, well done, smart students, good, very good. Oke, saya kira cukup sekian anandaku sekalian. Sebenarnya masih ada ini, tapi waktu kita sudah habis. Insya Allah ini soal yang terakhir. Oke, smart students. That's all for today. Thank you very much for your nice attention. Insya Allah kita akan berjumpa next time. See you. Stay safe and healthy. Thank you so much. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart.